अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मिर्ज़ा ग़ालिब की जो गज़ल लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, ये गज़ल 2 अशार पर मुश्तमिल है। हम आपसे पहले भी कई मरतबा ये अर्ज़ कर चुके हैं कि मिर्ज़ा ग़ालिब का सारा कलाम उनके दीवान ग़ालिब में शामिल नहीं है। उन्होंने अपना कलाम अपने दोस्तों के हवाले कर दिया था कि उसमें से जो मुनासिब समझते हैं वो शामिल करें। चुनाचे बाज़ जगह तो उन्होंने पूरी की पूरी गज़लें शामिल कर दीं और बाज़ जगह पर ऐसा हुआ कि उन्होंने 1 या 2 अशार, बाज़ औक़ात 3 या 5 अशार ही रखे और बाकी अशार कलमज़द कर दिए। हम आपको पहले भी बतला चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि मिर्ज़ा ग़ालिब का वो कलाम जो कि उनके दोस्तों ने मुस्तरद कर दिया था मिलता नहीं है, वो भी दस्तयाब है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमें कहीं से मिल जाए तो हम उसकी भी माने और उसकी भी शरह करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब जो गज़ल हमारे सामने है, इसके हमारे पास 2 ही अशार हैं जो कि दीवान ग़ालिब में दिए गए हैं। चूँकि हम दीवान ग़ालिब से ही आपकी खिदमत में इन अशार की शरह और मुश्किल अल्फाज की माने पेश करते हैं, तो आपके लिए ये 2 अशार पेश खिदमत हैं। ये हम आपको बतला दें कि इन अशार में ग़ालिब का जो एक मख़सूस फ़लसफ़ा वो है, वो तो नहीं मिलता, लेकिन ग़ालिब का रंग और उनका ढंग ज़रूर मिलता है। इसका पहला शेर है, आमदे सैलाब तूफ़ाने सदाए आब है, नक्शे पा जो कान में रखता है उंगली जादा सा। अब इसमें जो माफ़ कीजिएगा, नक्शे पा जो कान में रखता है उंगली जादा से। अब इसमें मुश्किल अल्फाज के अगर माने देखें तो आमद का मतलब होता है आना या किसी चीज़ की तवक्को करना। अंग्रेजी में कह लीजिए तो एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं आप। और सैलाब आप जानते हैं, सैलाब यानी पानी का जो तूफान होता है, जो पानी आता है, उसको सैलाब कहते हैं। और सदा कहते हैं आवाज़ को, और इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुए मिलाकर सदाए आप चूँकि पानी को कहते हैं, इसलिए सदाए आप का मतलब होगा पानी की आवाज़। नक्श कहते हैं निशान को और पा कहते हैं पाँव को। नक्शे पा का मतलब हुआ पाँव के निशानात या पाँव का निशान। उंगली आप जानते हैं किसे कहते हैं, फिंगर को कहते हैं। जादा ये लफ्ज़ शायद आपके लिए नया हो। जादा कहते हैं पगडंडी को। अब पगडंडी क्या होती है, हमारे शहर के रहने वाले दोस्तों को शायद इल्म ना हो। होता यूं है कि जो कच्चा इलाका होता है या देहात का इलाका होता है जहाँ पर खेत होते हैं, तो उनके बीच में चलने से एक रास्ता बन जाता है। उस कच्चा रास्ता होता है, उसको पगडंडी कहते हैं, यानी जिस पर लोग अमूमन पैदल ही सफ़र करते हैं। तो ग़ालिब इस शेर में क्या कहना चाह रहे हैं? ग़ालिब ये कहते हैं कि सैलाब आ रहा है। हमने आपको पहले बता दिया आमद सैलाब है और पानी के ज़ोर और शोर ने तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर ली। आप जानते हैं कि जब पानी बहुत तेज़ी से चलता है तो उससे एक शोर पैदा होता है। और कहते हैं कि हालत ये हो गई है कि पाँव के निशान ने भी पगडंडी को उंगली समझकर कान में रख दिया है। अब ये बहुत दिलचस्प बात है, आप इस पर ज़रा गौर कीजिएगा कि जो पाँव का निशान होता है वो थोड़ी देर के बाद मिट जाता है। तो पाँव के निशान ने पगडंडी को उंगली समझकर कान में रख दिया का क्या मतलब है? मतलब यह है कि कान में अगर उंगली रख ली जाए तो बाहर की आवाज़ कम हो जाती है। यह हमारा आपका हर रोज़ का तजर्बा है। आप चाहें तो ये तजर्बा इस वक्त भी कर सकते हैं कि बाहर अगर शोर हो या आवाज़ तेज़ हो या ना भी हो, तो आप अगर कान में उंगली रख लेंगे तो उसकी आवाज़ जो है, बाहर की जो आवाज़ है, बाहर के माहौल में जो बाहर के एटमॉस्फेयर में आवाज़ है, वो आपको कम सुनाई देगी। और पाँव का निशान आपने देखा होगा कि वो कान की तरह का होता है। अगर आप कान की तस्वीर रखें सामने और किसी के पाँव के निशान की तस्वीर रखें सामने, तो वो मिलते जुलते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि वो बिल्कुल एक तरह के होते हैं, लेकिन जैसा कि पाँव का निशान बना हुआ होता है, इसी तरह कान बना हुआ होता है। अब मिर्ज़ा साहब का कमाल देखिए, एक कि तूफ़ान आ रहा है और उसकी आवाज़ से हर तरफ बहुत शोर है, बहुत गुल है, बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है और सब पर एक वहशत तारी है।
اور اتنی کہ جو نقش پا ہوتا ہے وہ بھی اس سے فارغ نہیں ہے، یعنی پاؤں کا نشان بھی فارغ نہیں ہے، تو اسے اور کچھ نہیں ملا تو پگڈنڈی کو انگلی سمجھ کر کان میں رکھ دیا۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اب آپ اس شعر کو ان معنوں کے جو ہم نے کیے ہیں روشنی میں آپ دیکھیے تو نقش پا جو کان میں رکھتا ہے انگلی جادہ سے، تو یہ شعر آپ کی سمجھ میں بہت آسانی کے ساتھ آ جائے گا۔ اس کا دوسرا شعر ہے، بزم میں وحشت کدا ہے کس کی چشم مست کا، شیشے میں نبض پری پنہا ہے موج بادہ سے۔ بزم کہتے ہیں محفل کو، میں کہتے ہیں شراب کو، یعنی کوئی ایسی محفل جہاں پر شراب پی جاتی ہے اس کو بزم میں کہتے ہیں۔ وحشت کدا کہتے ہیں، وحشت کدا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو کہ ویران ہو، اجڑی ہوئی ہو۔ اور چشم کہتے ہیں آنکھ کو، اور چشم مست کہتے ہیں مستانی آنکھ کو، مست آنکھوں کو آپ چشم مست کہہ سکتے ہیں۔ شیشے میں نبض پری پنہا ہے موج بادہ سے۔ شیشہ کس کو کہتے ہیں؟ شیشہ شراب کے جام کو کہتے ہیں، اور پنہا کا مطلب ہے چھپا ہوا۔ موج آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ لہر کو کہتے ہیں، اور بادہ جام کو کہتے ہیں۔ اب وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ فرماتے یہ ہیں کہ کس محبوب کی مست آنکھوں نے شراب کی مجلس کو وحشت کا گھر بنا دیا، اور سراہی میں شراب کی لہر نبض پری بن کر چھپ گئی۔ اب نبض پری سے ان کی کیا مراد ہے؟ ان کی مراد یہ ہے کہ جب آدمی شراب پیتا ہوتا ہے تو اس میں اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو کچھ سے کچھ دکھائی دے رہا ہے، یعنی کبھی حسین نظارے، کبھی حسین خواتین۔ تو وہی کہتے یہ ہیں کہ جب شراب کے جام پر محبوب نے اپنی آنکھیں جمائیں یا اس نے دیکھا، تو شراب جو کہ ایک بہت ہی مست کر دینے والی چیز ہے، اس کی حقیقت ہماری محبوب کی نگاہوں سے جو نشہ ہوتا ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہ رہی۔ اب اس شعر میں چند مناسبتیں ہیں، آپ ذرا دیکھیے۔ ایک مناسبت تو ہے بزم میں، اور پھر چشم مست، یعنی جب شراب آدمی پیتا ہے تو وہ ایسا ہی اس کے اوپر نشہ ہوتا ہے، لیکن اس شراب کے نشے کو دو چند کیا چیز کرتی ہے؟ محبوب کی نگاہیں، موج بادہ اور پھر وحشت کدا، یعنی موج جب چلتی ہے، جیسے سیلاب آتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو وہ اپنے ہر چیز کو اجاڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ پری اور شیشہ، کیونکہ پریاں جو آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی ان کو شیشے میں اتارتے ہیں، اور پنہا یعنی اس کی نبض، پنہا کا مطلب ہے کہ اس کا تاثر باقی ہے، اس کا اثر باقی ہے۔ اور موج بادہ ہم آپ کو ابھی بتلا چکے ہیں کہ نبض، پنہا اور موج بادہ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس شعر میں مرزا غالب نے کوئی اپنا مخصوص فلسفہ پیش کیا ہو۔ مرزا غالب نے اس شعر میں بس بات کو گھما پھرا کر آپ کو بتایا ہے، اور چند ایسی مثالیں دی ہیں جو اس سے پہلے سننے میں نہیں آتی تھی۔ تو خواتین و حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی، جس کے کل 2 اشعار تھے اور دونوں ہی کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ دونوں شعر سمجھ میں آ گئے ہوں گے تو ہم بہت خوش ہوں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔